नमस्कार बंधुगण मु जसीम आउ थे आपरे एक नुआ वीडियो नहीं आसी आउ एक समस्यार समाधान आम खोजा आपण मैंने देखुवे कुकुड़ा मानू या भितर आज 2-3टा मोर्टालिटी होता से मोर्टालिटीर कारण मु खोजिली देखली जे से मानकर लिभर जोटा अच्छी कलिजा जोटा अच्छी तार साइड्रे व्हाइटनेस पलैसी उपरे व्हाइट कलर गोटे आप देखिपे चमड़ा टाइप लगी रही जाइए। तो यार कारण मु पाइली जे से एक्चुअली लिवर प्रोब्लेम होती हे तो पानी टी आयरन रोचे जहाँ प्रोब्लेम हो यार सॉल्यूशंस मु खोजिली और सॉल्यूशन खोजिला पाइली जे या निश्चिंत लिवर टॉनिक आवश्यकता रही। अबे आमे देखिबा जे को लिवर टॉनिकटा एक्चुअली क्विक रिकवरी दब को लिवर टॉनिकटा एमानक पई भलो हबो जोटा कि एमिति मोर्टालिटी हेबे नै। एक्चुअली लिवर प्रॉब्लम हेले ही हार्ट चोक भी हुए। आपण भी वीडियो रे देखि पारुथबे सबुठारु भलो लिवर टॉनिक हेपाटोकेयर। एक्चुअली हेपाटोकेयर लिवर टॉनिकटा बहुत भलो एटा को मु यूज भी करिछि। एक मैन्युफैक्चर बाय मार्केटेड बाय देखा वर्षा ये वर्षा गोटे कंपनी अच्छी जोटा कि हेपाटोकेयर लिवर टॉनिक बनाऊँगी EIC अप्रूव्ड EIC नंबर दिखाई। ये लिवर टॉनिकटा एक्चुअली बर्ड्स मानक बहुत भल मुझे यूज आगुरी भी थरे करी एबे भी जमी देखिली सेम सिम्पटम सब आसूची तेणु मुझे यूज करने को भाविली। एबे आप देखिपे एमानकर इंग्रेडिएंट्स विषय आम टी खोलम खोला आलोचना करदेटा बेटर हम। ट्राइकोलिन साइट्रेट जो ट्राइकोलिन साइट्रेट आप देखिपे यहाँ बाइल एसिड जोटा आमर अच्छी बाइल जूस सिक्रेशंस हुए आम लिवर ताको सी कौन करे ना बांधी दिए जहाँफल फंक्शंस लिवर बहुत बढ़ी जाए। लिवर कौन करे ना फैट को जलैकी बाइल जूस तैयारी करे तो जहाँफल फैट लेवलटा कम हो जाए। जहाँ फैट लेवलटा कम हो गले जो एर्ली मोर्टालिटी रोची चिक्स मानकर हार्ट चोक से हार्ट चोक सब किसी हुए। तापरटा आप देखिपे लिखा अच्छी प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तार बहुत भल अच्छी सेटा एंटीऑक्सीडेंट जोटा आम बॉडी रे क्रिएट करे बर्ड्स मानकर बॉडी रे क्रिएट करे एंटी माइक्रोबाइल एंटी ट्यूमर ये सब जिनस क्रिएट करे जहाँफल बर्ड माने इम्यूनिटी बूस्ट हुए से इम्यूनिटी आउरी स्ट्रांग हुए कैपेबल हो जाती से माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहित जो माने रहउछंती पैरासाइट से मानक सहित फाइट करिया पई तो एटा बहुत भलो जिनसटा। तापर आपण देखि पारते विटामिन B12। विटामिन B12 कौन करे ना बर्ड्स मानकर बॉडी रे नर्व सेल्स को एक्टिव करे से मानक हेल्दी रखे और सबुठार बड़ कथा से मानकर ब्लड सेल्स को बनाए तो विटामिन B12 बहुत जरूरी अच्छी बर्ड मानक पई जोटा ये मेडिसिन रे अच्छी। तापर देखंतु आ गोटे इंग्रेडिएंट्स अच्छी इनोसिटल्स आम बॉडी रे जो सब केमिकल एक्टिविटीज होची ता सब जाक बैलेंस करे से कुकुड़ा माने पूरा स्टेबल होगी रहती तांकर बॉडी बैलेंस होगी रहे और भलरे ग्रोथ करती। तापर आपण देखिपे लिखा है मिथाइल डोनर कौन करे ना आम न्यूरोट्रांसमिटर सिस्टम जोटा रोची सेटा को बहुत स्ट्रांग करे तो यहाँ भी बहुत उपयोगी जिनसटा। तापर आप देखु लिखाई सेलेनियम टा बहुत भल जिनस बर्ड्स जो रिस्क फैक्टर जो गुराक रोची से मेंटाली डिजीज मेंटाली डिप्रेशंस हो हीट जो हो बा किसी भी कारण हो ता उपरे हार्ट डिजीज हो ता उपरे इम्यून सिस्टम उपरे ये सब उपरे एटा काम करे सेलेनियम। तापर आप देखिपे विटामिन ई हूँ आमर हेल्थ स्किन जोटा रोची आई स्ट्रेंथ बॉडी रो स्ट्रेंथ पाई स्किन पाई आई पाई सेटा को बहुत यूजफुल जिनस इम्यूनिटी की बूस्ट करे विटामिन ई। शेष आप देखिपे बायोटिन
କ'ଣ କରେ ନା ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହଉ ବା ରାପିଡ଼ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହଉ, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍ ନଥିବ, ତେଣୁ ବାୟୋଟିନ୍ଟା ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ ତାଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଭର ପାଇଁ, ଲିଭର ଟନିକ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲିଭର ଟନିକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଜର୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଲେଖା ଅଛି 10 to 20 ml per 100 birds। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ବାର୍ଡ଼ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 12 ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 10 ml ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ml to 15 ml ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆପଣ 15 to 20 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏବେ ବାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା 2500 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାର୍ଡ଼ 17 ଦିନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ 10 ml ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। 10 ml ଲେଖାଏଁ ଦେଲେ ମୋର 2500 ବାର୍ଡ଼କୁ 250 ml। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଳାଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 100 ml। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ 2ଟା ପଳାରେ ଫୁଲ୍ ନେବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳାରେ ଅଧା ନେବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଲା, ଦେନ୍ 100 ଗ୍ରାମ 100 ml ଆମେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି 100 ml ପକାଇବା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତାକୁ ଅଧା ନେବା, ଅଧା ନେଇକି ଆମେ ପକାଇବା, କାରଣ ଆମର 2500 ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧା ନେଇକି ପକାଇଲେ ଏବେ କାମ ହେଲା। ୟାକୁ ପୁରା ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କିଛି କାଠି ହଉ ବା ଆପଣ ନଳି ରଖିଥିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନଳି ହଉ ବା କିଛି ବି ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୟାକୁ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁରା ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ପୁରା ମିଶିଯିବ। ୟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ସେ ପୁରା ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇକି ପୁରା ଭଲରେ ପାଣି ସହିତ ପୁରା ସଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆଣିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସରେ ଢାଳିବା। ତ ମୋର ଏବେ ପାଖାପାଖି 50-60ଟା ଡ୍ରିଙ୍କର୍ ଲାଗିଛି। ତ ସେ 50-60ଟା ଡ୍ରିଙ୍କର୍କୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିକି ଢାଳି ଦେଉଛି। ଡ୍ରିଙ୍କର୍ରେ ପାଣି ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଢାଳି ଦେବେ। ଏବଂ ହଁ, ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଚାବିଟା ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଡ୍ରିଙ୍କର୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବ, ତାପରେ ଏ ପାଣିକି ଢାଳି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଶା ସେ ପାଣିକି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ପାଣି ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦେଉଛି ପିଲାଟି। ମଗରେ ଗୋଟେ ମଗ ନେଲା, 2ଟା ଡ୍ରିଙ୍କର୍ରେ ଆରାମରେ ୟାକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସକୁ ଫୁଲ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆରାମରେ ୟାକୁ ପିଇଦେବେ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାହେଲା ପୁଣି 2-3 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 2-3ଟା ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, 3 ଦିନ ଲେଖାଏଁ। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟଟା ବି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ବି ଭଲ ରହିବେ, ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେବନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଲିଭରଟା ପୁରା ଭଲରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁରା ତା'ର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍